Exactly 10 years ago, ako giinstalar isip ikaduhang obispo sa Diocese sa Talibon. Sulod sa napulo ka tuig, wala ako'y laing masulti gawa sa pag-ingon. Daygon o pasalamatan ang Santissima Trinidad sa kahigayunan nga iyang gipaambit kanako nga mapadayon ang misyon, ang pagpangalagad sa katawhan sa Dios dinhi sa Diocese sa Talibon. Human kini giumol, gigiyahan o gipatubo sa atong kanhiay nga obispo, His Excellency Most Reverend Christian Vicente Noel, nga mipahulay na sa dayon. Let us pause for a moment of silence to pray for his soul. Salamat, Bishop Noel, sa pag-andam sa diocese. Salamat, Bishop Noel, sa mga maayong nahimo nimo nining maong diocese. Salamat nga imong giumol ang mga kaparian ug ang mga seminarista maingon man ang katawhan sa Dios diha sa diwa sa Santissima Trinidad, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Daygon ug pasalamatan usab nato ang mga kaparian nga nangalagad ining atong diocese, sukad nga kini namugna nga nahimong diocese. Ang Talibon usa ka gamay nga diocese, apan daghan kini nga natampo sa atong kinatibuk-an nga simbahan. In the last 10 years, we are so proud to say that we have given to the Mother Church 2 bishops coming from our diocese. Bishop Alberto S. Uy, the present Bishop of Tagbilaran. Bishop Cosme Damian Almedilla, the present Bishop of Butuan, who is here with us. Bishop Abit said, "Sorry, I cannot make it because I have already a prior appointment." Gawas sa mga kaobispuhan nga nahatag niining maong diocese, aduna pud tay mga kaparian nga tuan nangalagad sa Vatican. To mention, Monsignor Edward Caraan, Monsignor Jonas Atsacoso, ug mga kaparian nga naghatag sa ilang kaugalingon sa nagkalain-lain nga misyon sa Estados Unidos ug sa Canada. Mga kaparian nga nagmakanunayon sa pag-alagad sa atong simbahan. Sa pagkakaron, aduna na kitay active 88 priests nga nagserbisyo sa atong simbahan, lokal o abroad. Salamat nining mga kaparian kay tungod kanila napadayon ang misyon. Nahimong sayon ang tanan nga buot na kong himuon nining maong diocese tungod sa ilang way puas nga suporta, tabang o kooperasyon. So my dear brother priest, I would like to say thank you very much. You are with me in the last 10 years through thick and thin. May mga higayon nga adunay mga problema. Problema sa atong mga kaigsuunan ng mga kaparian, adunay mga problema sa relasyon, batok isig kakaparian, pero sa kanunay
kita nagkahiusa, kita nagkabig sa usag-usa nga mga managsuon diha sa pagpangalagat. Mga managsuon nga giumol diha ni Kristo. Salamat usab sa mga kamadrihan sa nagkalain-lain nga kongregasyon nga mitabang usab sa pagpatuman sa nagkalain-lain nga mga misyon sa atong diocese. Ilabi na gyud sa misyon sa pag-umol sa atong mga kabataan. The mission of Catholic education is not an easy thing, but with the help of the sisters from different congregations, natuman, nahimo nato ang nagkalain-lain nga misyon. Aduna kitay 15 ka Catholic institution kansang misyon mao ang edukasyon, ang pag-umol sa mga kabataan nga mamahimong dili lamang mga intellectual giants sa atong katilingban, kundili mga pangulo nga may kasing-kasing nga mga lagad alang sa mga kabus o mga iwit sa atong katilingban.